बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शाहिद पठान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूरे हदीस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र फरिश्तों ने आकर क्यों खोदी। तो दोस्तों, इस वाक़ये को आप पूरा ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह ये वाक़या आपको हैरान कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उनका असल मुल्क फ़लस्तीन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र से जाने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने मिस्र में ज़िंदगी बसर की, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में से एक ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान था, माँ का नाम याकाबीद, बड़े भाई का नाम हारून और बहन का नाम मरियम था। जब बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर रहने लगे तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार रिज़्क़ और इज्जत से मालामाल किया। वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमान होते चले गए तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम हुक्मरान फ़िरौन को भेजा जो बनी इसराइल के मुखालिफ था। एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से भड़कती हुई एक आग उसकी तरफ आ रही है। उस आग में सब कुछ जलता जा रहा है सिवाय इजराइली लोगों के। तो फ़िरौन ने अपने मजहबी रहनुमाओं को पास बुलाया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये बात सुनकर फ़िरौन को अपनी सल्तनत की फ़िक्र होने लगी। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह बनी इसराइल में बच्चे पैदा होते ही कत्ल कर दिए जाते। फ़िरौनियों को ये डर होने लगा कि अगर सारे ही बच्चे मार दिए जाएंगे तो फिर इजराइली गुलाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़िरौन ने अपने उलमा के कहने पर एक हुक्म जारी किया कि 1 साल के बच्चों को कत्ल किया जाए और दूसरे साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए। फ़िरौन के हुक्म की तामील शुरू हुई तो जिस साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जाता था उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म जारी किया जाता उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के ख़िलाफ़ जो कोशिशें की उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जालिम के ख़िलाफ़ जब तक जिहाद ना करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हारी मदद ना करेगा। यहाँ फ़िरौन का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमाए हक़ बुलंद किया और फ़िरौनियों का ख़ात्मा कर दिया। दोस्तों, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और आज भी वो जगह जगह खुदाई करके वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र छुपी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन किए गए इस बारे में कई रिवायतें मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिस्र और शाम के एक मैदान की तह में है कि जिसको वादी सीना भी कहा जाता है। एक और रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना से गुज़र रहे थे कि आपने अल्लाह से दुआ की और अपनी कौम को भी यही तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुक़द्दस में दफन करना। क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र इस तरह बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि वो एक कब्र खोद रहे हैं जिससे खुशबुओं की लहरें बाहर आ रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कब्र कभी नहीं देखी थी। आप फ़रिश्तों के पास गए और उनसे पूछा कि तुम ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कब्र अल्लाह के एक नेक पैगंबर के लिए खोदी जा रही है। अगर आप जानते हो कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाओ, इसमें लेट कर अपने रब की तरफ लौट जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के बताए हुए तरीके पर अमल किया तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करके आपको दफन कर दिया। तबरी में बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुक़द्दस में है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ इल्म नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कब्र के बारे में किसी को नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है
کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اسی لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تماچا مار دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تماچا مار دیا، تو اللہ کی طرف سے اس کی آنکھ پھر سے ٹھیک کر دی گئی اور اسے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائے ہم ہر ایک بال کے بدلے تمہاری عمر میں اتنے سال کا اضافہ کر دیں گے۔ تو فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا بھی نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، آخری وقت میں مجھے ارض مقدس سے قریب کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب ایک جگہ دفن ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ اریحہ بستی میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اسی لیے میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کثیب احمر مطلب لال ٹیلا ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں لال ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات دنیا بھر میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ باقی دوستو، آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی معلوماتی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ہم آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔